আমি তো চাই যদি তুমি চাকরি পাও, আর অন্য কিছু না। আরে তুমি এখানে এইসব কথা শুনলো কেন? হেরা কইলে কি তা হইব? হেরা কি চাকরি দিতে পারবো নি? আমি গলা কাটিয়ে ফাটা দিব, হেরা যদি চাকরি একটা দিতে পারে। দেখো আমি চাকরি 5 জনে দিব সিনে এরিয়াতে, 5 জনই পাই না, তোমারে কয়ে দিব। এটা বাদ দাও, তুমি এইসব বাদ দাও, তুমি এইসব একদম ওইসব কথা বাদই দাও। বাঁচাইছে এটা আছে, কিন্তু নিচে এটা নাই। এখানে 10,000 কম আছে, এখন এটা কাজে হচ্ছে লাগাইতেছে এখানে। ঠিক আছে, এটা দিয়ে এটা মানে Jotono lamsako as sikra lighteri channelo kubama lukuni kuka kokte kase tomani Dr. Biswajit Dewarma borok kaham Dr. Biswajit Dewarma simichini tiprasa lukuroni hamkrai nayo bini samuklateni bono kebota kebeng di henai kubama lukuni kuko salai tomani nukjaka sudo amsak simia kaham kokte sajma okologo fazil bakpar faltu honibo Dr. Biswajit Dewarma no yashi surse hamia sajagai tomani jeng agi pulan simi khanai nugunyo tongu haipono ya phawo proof evidence mungsa karini darte जों गाहाय नर्मेल बरकले बनि आरो जेसा कक्ते खनायबो आमनो वारि वारके मनि नाशिकिसिम खनायमा तंजौ फियाबा कतुमा सालजरानि यागलो ताबुले डॉक्टर बिस्वजित देवरमा लोकोनो थकै रांसामनि दादाक सिटाकेनो मानजके रिका आवचिनि तारा बायतले मनासनर कुबुनो खनाका आगिनि सिमि खनाय फाइमानि डॉक्टर बिस्वजित देवरमा फाजिल चालाक बन केबो विश्वास ताखै दिहनै साजक फाइमानि खनाव बा ताबुले मकल बाथां बाय लोकोनो थककै रांसाय तमनिसे चालाक मानजके रिका डॉक्टर बिस्वजित देवरमा बाहाके एबा बमतेके लोकोनो चालाक थककै रांसाय तंहिनबा कामके खनादि जों जत साइमनो लाइथनि सालकेजा सिगांगो पुलिसनि चाकरि एबा जब सारुमनि ते अ चाकरि सारुकनो सिगां लाजक बिसिनि सिमि गोबां सिकला प्रेक्टिस खालाय हार्ड वर्क खायमा बाय एग्जाम रु फिजिकल रको बाक्सा टिकिलिया एन आमा काहा जरानो जे मार्क काहाम एग्जाम पास खालायनि सिकलिनि नक थां बेरायै डॉक्टर बिस्वजित देवरमा चालाकक सावो नों पुलिसनि चाकरि एबा जब माना मुसुंगु हिंके आं बाय कन्टेक्ट दंदि आनि सिनिसा बरक गोबां माने दंगु नों चाकरि माना मुसुंगे सुदु रां रिदि आबुनि उनाव आं कुसुक साखानि बरबाय कक सोंगै सालाय ननो एकदम चाकरि रुइनो रिनाय आमनो तुयै नों मुंसा तावानानि 100% कन्फर्म चाकरि मानाय डॉक्टर बिस्वजित देवरमा आमा हाइखलाय लोकुनो कक दाब सप्रागै दंखा माने के आकिरको नारक्रा दाब गोबां नोंजारकना आबगै ताबो के बुइना कक दाब सप्रागै दंखा ते आमो कहा जरनो ए ताको खेनकाय चाकरि माना मुसुमा दारते डॉक्टर बिस्वजित देवरमानो विश्वास खलाय लाइथांसे 2024 बिसिनि नवेम्बर 23 सालमारिनि सिमिं किसा खलाय रां रहरमां टोटल 3 लाख काहाय डॉक्टर बिस्वजित देवरमानो रां रिकाहनि सायमानका सो आ मांगप्लेन किसान नर काहम के नादि डॉक्टर बिस्वजित देवरमा लुकोनो बम हाके नारक्रा दाब बतै नंतेखाय दाब सप्रागै तंगैख्या आबिना ककरनो खनाव बेनो वाना मासिंसा ओ भिडियो नाइमा ओलो नोंताम सानामोसों ताम वान्स कमेन्ट के साना तापौदि একটা যে 1 লক্ষ লোক এখানে জমায়েত হলো আমার মাসি আছে আমিও গরিব ফ্যামিলি থেকে আমি বড় হইছি তোমরাও গরিব ফ্যামিলি আছে আমি দেখি তো আরে ভাই তোমরা আমি সব এটা চিন্তাই করো না আমার লক্ষ্য আর দেখনের মিশন হইছে আলাদা এটা চিন্তাই করো না তুমি এটা বাদ দাও তুমি এইসব বাদ দাও তুমি এইসব একদম ওইসব কথা বাদই দাও এখন আমার এটাই লাস্ট আবার এখন এই লাগি এটা যা ব্যবস্থা করে আরে শুনো আমি আমার একটা মানে আমি তো তোমরা আমার ভাইয়ের মতো দেখি তোমরা আমার এই কথা কোন লাগেনি আমি কিটা আমার চিন্তাধারা কিটা আমার চিন্তাধারা তোমার চাকরি দিলেই শেষ হয় না আমার কথা শোনো না তুমি চাকরি পাইলে তোমার এরিয়া ডেভেলপ হইব না হয়তো না শুধু তোমার ফ্যামিলি ডেভেলপ হইব আরো অনেক কিছু করতে হইব ওই চিন্তাধারা নিয়ে তোমরা চাকরি এখন দিব আরে তুমি এখানে এইসব কথা শুনলো কেন হেরা কইলে কি তা হইব হেরা কি চাকরি দিতে পারবো না আমি গলা কাটিয়ে ফাটা দিব হেরা যদি চাকরি একটা দিতে পারে দেখো আমি চাকরি 5 জনে দিব সিনে এরিয়াতে 5 জনই পাই না তোমারে কয়ে দিব আর কেউ পাইতো না আমি যে লোকরা চাকরি দিব এটাই পাইবা আর কেউ পাইতো না তারা কেটা তারা থাকবনি তারা থাকবনি এই সিটে কেটা দাঁড়াইব ভবিষ্যতে নেক্সট কেটা আইব তারা কেউ থাকতো না আমি চাই বাঙালি থেকে মুক্ত হইতে হইব আমরা বাঙালি জাতি থেকে মুক্ত হইতে হইব ওই বাঙালির
কুর্তা বাঙালি তারা চক্রান্তে এই সব কাজ করতেছে তারা পার্টি বুঝেননি চক্রান্তে। তো এখানে তোমরা 5 জন চাকরি দিব, তুমি লিস্ট পরে কোঠা কমো 5 জনের চাকরি দিব, তুমি দেখবা 5 জনের বেশি পাইতেন। মোবাইল লিব ওখানে আছে, মোবাইল লিয়ে ওখানে আছে ঘরে আমি যামুগা, আমি পরশু দিন নামো তোমার বাড়ি। আমি আজকে মিটিং আছে বলে রাখ আমার প্রেসার করতে যাই তোমার কিটা দাঁড়া। আমি কই কন্টাক্ট করে না, কন্টাক্ট হয় না। না এখন ফোন ঢুকাইছি ভাঙিয়ে গেছি না। ও এটা তো টাওয়ার পাইছে না, ওই ফোন কিনছিলাম বুঝছেন, ওই টাওয়ার আয় না, এখানে সিম ঢুকাইছি দেখতে টাওয়ার আয় না। আমি তোমার চাকরি পা, তুমি না যে কোনো আদিবাসীদের টিকে থাকলে তারা চাকরি পা, কিন্তু ওইখানে ফ্রি করতেছে না তো। আমি তো ফ্রি করিয়া দিতাম, ফ্রি করতেছে না। আচ্ছা আমি জায়গা তো স্যার, আমি ওই অমিরা আমি পরশুদিন নামো মাসি, পরশুদিন নায়া ওই পরশুদিন না 2 তারিখের পরে আমো আমি। 2 তারিখে তো তুমি থাকতে হইব, আর আমার টাইম নাই। মিটিং 2 তারিখে তো ওইখানে যাবো, আমি থাকুম 2 তারিখে সকালে, আমি সকাল থেকে আমি থাকুম, আর 2 তারিখের পরেই আমি এখানে আপনার বাড়িতে বাট খামো আইয়া, বুঝলেন? ঠিক আছে। আর ওইটা সারে দো আমার একদম এখানে এখন ফোন করতেছে একটু, হ্যাঁ 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 থোড়া দের বাট আমি এই একটার মধ্যে পুষবো নি আগটলা প্রেস কনফারেন্স আছে দিয়া বাঁচাইছে, এটা আছে কিন্তু নিচে এটা নাই। এখানে 10,000 কম আছে, এখন এটা কাজে হচ্ছে লাগাইতেছে এখানে। ঠিক আছে, এটা দিয়ে দিও। এটা মানে এটা তোমার, আচ্ছা তুমি এটা 2 তারিখে দিয়ে দিও। আচ্ছা এটা আমি করে আমারে দিয়ে দিও 2 তারিখ, 2 তারিখ না, আমি 2 তারিখের পরে আমু, তুই সময় দিয়ে দিও, ঠিক আছে? এখন আমি আচ্ছা রাত্রে কল করো, হ্যাঁ এখন একদম টাইম নাই। আইয়া सोचिने तर बाइतलटे मुना सुन्दर हंगे जतो नुगिनि मांखाना आमा हाइ खलाइना डॉक्टर पेशोजी देवरमा इ चला नि आरो रां नाहारे लासुइ तंगमनि ते आमा हाइ खलाइना लाई थांजों बिसिरगो जतो ठीक ठाक काहामनो तंगमनि फियाबा लाइथने सालताम सालबरि सिगांगो हनकाय पुलिसनि चाकरि जब सारगो रिखा आ जरानो इ रां रेने चला बिनि मुं लिस्ट दातंग एबा ब पुलिस चाकरि त मानखाने मुं नाइटुगे लिस्ट नायमा जराले और लीजो मुंग से करिया माने चाकरी मालियाता ये रांगने चला आ बगे और ताकुबो लगी लगे ना डॉक्टर बिश्वजित देवरमा कॉल खाया काम हमें कॉक सलाइना बगे फियाबा डॉक्टर बिश्वजित देवरमा ताबो हिनके चाकरी ब रुई मान लिया कॉल बहनो रिसीव खालिया इग्नोर खलाय खारे से तंगसिउ अपनी दारते जे रांगसा जने नुकुनि बरक लाई थांजक सालनो डॉक्टर बिश्वजित देवरमा ने मुंगे पुलिस कंप्लेन खाई रिलाकिया बरनि रांग रिमानि नो ते किसिमिसा सपन किप्लेदा मानो आमा हाइवान सुमाबाय आमंखा डॉक्टर बिश्वजित देवरमा पुलिस नि चाकरी जब रिना हने लोकोनो चालाक थकोगे रांगसामनि फुल अपडेट आमसु जरा खानामा लचिनि खावले आमनो वान सुमु फायो डॉक्टर बिश्वजित देवरमा इ चलानो से चालाक थकोगे रांग गोबां चाजाक हेनकाय आमनो कारे ते कयजन बरनो चाकरी जब रिना हने बिसिं रां नाव चाय तंखना लोकरक आरो वान सुगे नालायदि तिनि अ ताकुबो मोबाइल कैमरा खलबे भिडियो रेकर्ड खलायना आरकेसे प्रूफ एविडेंस नारगे मानु जदि भिडियो रेकर्ड खायनारगे हेनकाय डॉक्टर बिश्वजित देवरमा कुनो जरापनो साखनो चाला गसि गलाकमो बिकॉज सिकौले कुनि दिन आं सिकौखने गसिया आमनर कामकेन सेमनो आबगिनो साउता बार जोंबो ताबुनि अजरा प्रूफ एविडेंस जेसा खलायपनो नांगो प्रूफ सरा मुंगसा केबनो हामिया कक सामनि जाया डॉक्टर बिश्वजित देवरमा लुकुनो चाकरि रिना मुंगे रांगसामा कानो असंसार गोबामा बाकप्रा फाल्तु चालाक बरकबो तंगु तेलेमुरा आमसे बखाबो जोंखनाका ति प्रसान याता पेटवा पुलिसनि चाकरि जब रिना हने रां गोबां नावि चामनि ते बिश्रामगंज बखाबो नेता पेटवा पुलिसनि चाकरि जब रिना हने लोकनि थाने रां नावि चाजाखनि जों खोनाजाक आमरनो कारिबो गोबामनि नेता पेटवा गोबामा जागा रां चामनि कक जों खोनाजाकनो हाइपनो आरामसे अकगनो तिसाव छाना थांगिया यां डॉक्टर बिश्वजित देवरा हेनकेबा पुलिस चाकरिनि मुंगै बनियागो रांसे ताबुक मानजगि दंखा आटिजरनो आयं तेखासे एमएलए रामपत जमाते हेनकेबा पुलिस चाकरि रुइमायनि दारते कामिनि लोकबाय कल खाय संजक दंखा जेने कामि आमसेबा चाकरि जब खरसपनो मानेसे करिखा
नरकना आसावै जों से जोंखा काका आमले सबका साथ सबका विकास अंगली हानि लोकोबाय कलखाय संजागै साजक दंखा एमएलए रामपद जमाते तांके हेनखाय एमएलए रामपद जमाते बो हानो आगि बुनो किसे मिसे एबा बिसिंतेरा कक सामनि तंनाता जतनि नगनो आनि पदबुबार कायसा कायसा के बारवै खलारि रिवान हनै हाइपनो जरा सकपाइमा ओलोले पदबुबार से बारलिया हनकेबा तावके लोकोबाय संजाक तंखाता बिकस सार काकानिनि पदबुबार बारलिया ब्यांटागनि पदबुबार हनै आमसिक जरा आमो काय ककरनो खनाय नुकि बेलायनो वाना मा सिंसा अ सिंसारो बर खरसे पद लीला कायसा हेनमा काहायनो अंगलाय तंसु tei je rangmu chakri paina hani bukha bisingo wansuk tonai kaisa koksim sanamu sungo bo akol bo kian bai 10 fail 12 fail kamini neta petwano bishas khle rang laiba ari norok 10 lakh phano rang ridi o kami bisingo tonai neta petwale mungsa khlaimeya bor sutu lokono chala kok sawi chala thokiwi rang sana simi rungu आ बगै जों डाइरेक्टनो सानाय चाकरि पाइना बगै केवल लेटा पेटा नेतानो रांता रिदि जदि चाकरि रोइ मानके डाइरेक्ट रिदि चाकरि मानमा ओलो खुशी खुशी 1 लाख नि जगह 3 लाख रनाय 3 लाख नि जगह 5 लाख रनाय आमा हाके डाइरेक्टनो सावरिदि अकोक सामालो नेता काहाम हिनकेबा दाको आनि जे मानसक ट्राइके नायनो हनै गसिनाय फियाबा रां चाकराक नेता लेटा पेटा पेटवा सै हिनकेबा साकनि बर गसिया बनो किसा गसिरना नांगो ते मासनो रां किसे रेना नांगो आमो हाके कक खेटेक मेटेके ननो गुरुपा कुके सामांग पाइथेगो बरक आमनो सानाय किसे मिसासक रां मानकेबा जानाय त्या हनै अ कगनो जे बुजि माने तिप्रस लोको कांगे बुजिदि आबके साव जेसे नेता जेसे एमएलए फनंतुं आमो हाय पेटवारनो रां तारदि वानसांतुं तिप्रसंग केमनो रां तारदि जदि 3 लाख 2 लाख 5 लाख रां रेमा बासे चाकरि कासे मानि थांमके अ संसार केबो गरि बिग्रा तंगला खमो जतनो लोन नावै जागा फालै अ रां बनो गभर्नमेंट जॉब खाले तंलाय खमो बाट रां रिफनो चाकरि माया अकोने जे सिजानु जे लोकरखा कांगेन सेमन हाइपनो जिनि बाक्सा तिप्रासर हके आमा हाके नेटा पेटो बाय थकक जगो रां रिदि हिंगासे चाकरि माने अ कक एबा खैयो कसावनो जिनि गोबामा बरक थककनाय थकक जगानि तंगो जों जे कक सामनि बिसिंगो खाखले जत तिप्रासन कांगे बुजिकना हनै ते अ भिडियोनो सासो तंगे शेयर करला दि जत तिप्रासन नुकै काम हमे तेबो कांगे सिउ सायमानां थं भिडियोनो पाटे जरनाय माबे ब्लैक एन्ड हामबाय।